मेरा नाम डॉक्टर सैमुअल गिल है और मैं न्यू होप फॉर द वर्ल्ड का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। मेरा आज का टॉपिक है खुदाए वाहिद के आगाज़ के बारे में मुख्तसर मुकदमा। जिस सवाल का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ 19वीं और 20वीं सदी में बहुत से स्कॉलर्स की तवज्जो का मरकज़ था, लेकिन आज के दौर में इस पर इतनी बातचीत नहीं होती। मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ? फिर हम इसे थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में पूछ सकते हैं कि इब्तदाई इंसान का मज़हब कैसा था। आया कायनात तकरीबन 14 अरब साल से मौजूद थी या फिर इंसान के ज़ाहिर होने से महज 5 दिन पहले वजूद में आई? इसका बराह रास्त हमारे सवाल से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये अपने आप में एक अहम मसला है। यहाँ हमारे मकसद के लिए ये काफ़ी होगा इन दोनों सूरतों के मुताबिक माजी में कोई ना कोई इंसान ज़रूर होगा जो जीनोटाइप का हामिल हो, जिसे हम होमो सैपियन कहें, और उस इंसान से जेनेटिकली मिलती हुई कोई शरीक हयात भी हो ताकि औलाद पैदा कर सके जो काबिल शनाख्त होमो सैपियन हो। इब्तदा में इंसानों का ज़रूर एक जोड़ा होगा जो कि आदम और हवा है। अब बाइबल पर ईमान रखने वाले मसीहों के लिए इसका जवाब आसान है, ग़ालिबन बहुत ही आसान जवाब। खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया और उनके साथ रफ़ाकत रखी, लिहाजा आप मज़हब और तख्लीक को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। पहला इंसान खुदा को जानता था और उसकी इबादत करता था। बदकिस्मती से ऊपर जब मैंने ये सवाल कहा था कि इस सवाल से बराह रास्त निपटना ये कहने के मुतरादिफ होगा कि बहुत से हम असर स्कॉलर्स काफ़ी हद तक इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इसका कोई जवाब होगा। हम इस बात पर कभी यकीन नहीं कर पाएंगे कि उसका आगाज़ इस शानदार तसव्वुर से हुआ कि एक खुदा है जिसकी लोग इबादत करते थे, बल्कि बहस करते हैं कि जब इंसान सकाफ़त के निचले मादी दर्जे पर था तो उनका मज़हब, अगर ये कहने के लायक भी हो, जादुई क़ुव्वतों से साज़बाज़ करने और आबाओ इजदाद और फितरत की रूहों की ताज़ीम पर मुश्तमिल था जो उनके इर्द गिर्द मौजूद थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रूहों को खुदा के मुकाम तक बुलंद कर दिया गया और आखिरकार एक खुदा ने अपने आप को दूसरों से मुमताज़ बना लिया। इस रुतबे ने तरक्की याफ्ता लोगों की ये नतीजा अखज़ करने की तरफ रहनुमाई की कि यही अजीम देवता ही एक वाहिद खुदा है। लेकिन अगर इस तरह के तबसरे सही थे तो फिर जो कुछ हमने बाइबल में पढ़ा है वो गलत है, जो एक अफसाना है जो कदीम ज़माने में मुसन्निफ़ीन ने अपने अकायद को एक सादा तौहीद में फ़रोग़ देने के लिए घड़ लिया था। मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमें जानना चाहिए कि एक खालिक खुदा पर यकीन रखने के लिए किसी ख़ास अक्ली या मंतकी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कुछ असल खुदाए वाहिद के मुखालफिन ने कहा है कि यह नाकाबिल फ़हम है कि नाम नहाद रवायती लोग और बेवकूफ़ लोग कैसे एक शानदार और आला वाहिद खुदा का तसव्वुर रख सकते थे, और इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप वहदानियत पर यकीन रखते हैं तो आपको बहुत जहानत की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी भी अकल है तो ये उसे जानने के लिए काफ़ी है। मज़ीद बरा एक खालिक के अक़ीदे तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा माबादुल तिबियाती नफासत की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जब अपने आसपास खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं तो मुमकिन है कि वो पूछें कि उन्हें किसने बनाया है। हकीकत में यही लोग हैं जिनके जहन अभी तक रुकावटों और खलफशार से नहीं भरे। ये सवाल पूछते हैं और सही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हमारे सवाल का जवाब तलाश करने का पहला तरीका ये है कि इब्तदाई इंसान का मज़हब क्या था। उनके मज़हब पर तहकीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों को देखें जिनके पास मादी ज़राए बहुत कम हैं और उनकी रूहानी सकाफ़त सालों से ड्रामाई तौर पर तब्दील नहीं हुई। उनकी सकाफ़त उनके मज़हब को जानने में हमारी मददगार होगी।
بہت سے اسکالر جیسے کہ بی ٹیلر پیشگی صورت کے ساتھ اس موضوع پر پہنچا کہ خاص طور پر وہ مذاہب جو فطری روحوں کے گرد اور آباء و اجداد کے روحوں کے گردا گرد کار فرما ہیں، ان مذاہب کی ابتدا ہیں، اور یقینی طور پر آپ کو بیشتر ایسے ثقافتی قبائل مل جائیں گے جو ایسی رسموں کو مانتے ہیں۔ تاہم اس کے برعکس بھی اعداد و شمار تھے۔ نام نہاد کم ترقی یافتہ ثقافتوں کے کچھ لوگوں کا ایمان ہے کہ ایک خدا ہے جس نے ساری دنیا بنائی ہے، جس نے انہیں خاص احکام دیے ہیں جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک اسکالر بنام اینڈریو لینگ نے ان رپورٹس کو مرتب کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ بہت سے قبائل میں جو اینیمسٹک ہیں اور بہت سے اصل میں خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ ثابت کرنے سے قاصر تھا کہ ان میں سے کون سا زیادہ پرانا ہے۔ زیر بحث ثقافتوں کو ترتیب دے کر ہی اصل توحید کے مشہور چیمپئن ویلہلم شمٹ نے اپنا حصہ ڈالا، اور جسے ثقافتی تاریخی طریقہ کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم پیچھے تاریخ میں جا کر نیولتھک کے عقیدے کو جان سکیں، لیکن ہم ثقافتی نمونوں کی تہوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال کے طور پر فرض کریں کہ کوئی کیچڑ سے بھرے ہوئے جوتوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور پیچھے فرش پر نشان چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کوئی اور جوتوں کے مختلف تلوں کے ساتھ بھی داخل ہوتا ہے اور اپنے جوتوں کے نشان پہلے نشانوں کے اوپر چھوڑ جاتا ہے۔ کیچڑ سے بھرے ہوئے جوتوں کی تہوں کا مشاہدہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف ثقافتی تہوں کو کھولنا بہت پیچیدہ ہے، لیکن طریقہ یہی ہے، یعنی کس کے ثقافتی نشان بعد کے ہیں، یہ دیکھ کر کہ کس کے نشان ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ شمٹ نے دنیا کی تمام ثقافتوں کا مطالعہ کیا اور اس طریقہ کار سے اس نے ایک طریقہ وضع کیا جو ثقافتی دائرے کہلاتا ہے، جس میں سے سب سے پرانے قبائل آسٹریلیا اور افریقہ ہیں۔ اس تحقیق کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ وہ ثقافتیں جو غالباً قدیم ترین انسانوں سے ملتی جلتی ہیں، وہ جو ایک خدا کو پہچانتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں اور جادو اور روحوں کو نہیں مانتی۔ میں بغیر کسی خوف کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب شمٹ کا کام ظاہر ہوا تو یہ اتنا قائل کر دینے والا تھا کہ غیر مسیحی اسکالرز نے، جو مافوق الفطرت خیالات کے مخالف تھے، انہوں نے مذہب کی ابتدا کے بنیادی سوال پوچھنے پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں کہ خدا انسانی تاریخ کے آغاز میں کھڑا ہے، تو ہم مسیحی ہوتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں جس چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی سائنسی بنیاد پر شمٹ اور دوسرے اینتھروپولوجیکل اسکالرز نے تائید کی ہے۔